Amén y amén. Gloria al Señor. Praise God. Pueden tomar asiento, You hermanos. may be seated, brethren. Vamos a predicar con el We're tema going to preach on the subject, Dios, mi más grande esperanza. God, my greatest hope. Lo que hemos leído en esta hora What we read here in this hour, claramente nos está diciendo it is clearly telling us que antes de Cristo that before Christ, teníamos una condición muy grave. we had a serious, dire condition. ¿Por qué era grave nuestra condición? Why was our condition so dire? Porque no teníamos esperanza. Because we had no hope. Si usted quita a Jesucristo, If you remove Jesus Christ, usted está quitando la esperanza. then you are taking away the hope. Tener a Jesucristo To have Jesus es Christ tener is to esperanza. have hope. Quitar a To Jesucristo remove Jesus es Christ, no tener it's esperanza. not to have hope. Es lo que nos está diciendo la palabra del This is Señor. what the Word of God is telling us. La palabra The esperanza word hope, nos habla de confianza, it talks to us about trust, de expectativa to have expectations de que algo va a that suceder, something is going to happen, algo que de pronto pertenece al futuro, something that might belong to the future, pero que tenemos la esperanza but we have the hope que va a suceder. that it will happen. Esperanza es un sentimiento de optimismo. Hope is a feeling of optimism. La esperanza es una fuerza que nos motiva, Hope is a force that motivates us. que nos enseña cómo hacerle frente a los It desafíos teaches how to confront all our challenges, y a sobreponernos a la adversidad, how to be able to overcome adversity, creyendo que el resultado será mejor. understanding that the result is going to be a better one. Pero en el texto que leímos, But in the scripture that we read, si quitamos a if we Jesucristo, remove Jesus Christ, la Biblia nos dice a then the nosotros Bible tells us que no teníamos that we esperanza. didn't have hope. ¿Por qué la Biblia dice eso? Why does the Bible tell us this? Por 4 razones. Because of 4 reasons. La primera, And the first one porque is no éramos judíos. because we were not Jewish. Porque las promesas Because the promises, eran para los they were judíos for the Jews. y nosotros no éramos de ese And we pueblo. were not of that people. Segundo, Number 2, porque nosotros vivíamos sin Cristo because we used to live without Christ. y aparte de eso, And besides that, no pertenecíamos a la simiente de we Israel. did not belong to the seed of Israel. Tercero, Number 3, los pactos y las promesas de the Dios covenants and the promises from God, fueron dadas para su pueblo they were given to his people. y no nos cobijaban a And they nosotros. did not cover us. Y cuarto, Number 4, por eso es que vivíamos sin Dios this is why we live without God. y vivíamos sin And esperanza. we live without hope. Pero la buena nueva en este día But the good news here today, para todos nosotros, for everyone that is here, porque hoy es día de buenas because noticias. today is a day of good news. Esta mañana un hermano This morning, a brother que recientemente fue who bautizado was recently baptized en el nombre del Señor in the name of the Jesucristo Lord Jesus Christ, me estaba testificando he was witnessing to me de cómo el Espíritu Santo of how the Holy Spirit ha llegado a su had vida arrived to his life y le ha usado and has used him para ir a su to familia, be able to go to his family, a sus to sobrinos, his nephews, a sus otros to hermanos his other y siblings, and to testificarles be able to witness to de la them necesidad about the need de abrir su corazón al of Señor. opening their hearts to the Lord. Eso es esperanza. That's what hope is. Esperanza que no teníamos. Hope. Esperanza que no teníamos cuando caminábamos sin el Señor. Hope that we did not have when we did not walk with the Lord. Cuando no tenemos a Jesucristo, When we don't have the Lord Jesus no hay Christ, mensaje en there nosotros. is not a message within us. Pero hoy tenemos un But mensaje. today we have a message. Los que un día estuvimos lejos, Those of us who were far away at one point, hoy hemos sido acercados al the Señor. way we've been brought closer to the Lord. Estamos unidos a We are Jesucristo one with Jesus Christ por lo que Él hizo because of what he did en la cruz del on Calvario. Calvary's cross. Eso es lo que dice la Escritura. This is what the scripture tells us. Porque Él es nuestra paz. Because he is our peace. O sea, la paz nuestra Our peace no es un tratado de is hombres, not any pact that we did with a man. no es un tratado de It's naciones. not any deal that is done among nations. La paz nuestra Our peace es Jesucristo, is Jesus Christ, quien murió
who died y resucitó por and was nosotros. resurrected for us. Dice la palabra del The Señor Bible tells us que en la cruz del that Calvario on Calvary's cross, Jesús llevó nuestras enemistades Jesus bare our iniquities, y la ley and the law, con todos sus with all mandamientos its commandments que no podíamos cumplir. that we could not be able to fulfill. No había hombre There was not a man sobre la among tierra this earth que pudiera cumplir toda la ley. that were able to fulfill all the law. Si cumplía una If parte, he fulfilled one part, fallaba en la otra he would parte. fail in another part. Imagínense, hermanos, Imagine that, brethren, que los mandamientos de that Dios the commandments of God, son solamente they 10. are only 10 of them. 10 mandamientos 10 solamente. commandments alone. Caben en los dedos de nuestras manos. They fit in the fingers of our hands. Y el que guarda un And mandamiento whoever kept one commandment, quebranta 2 he mandamientos. would break 2 commandments. Y el que guarda 2 And whoever mandamientos kept 2 commandments, quebranta he 3. would break 3. Si no If pudimos we were not able to guardar 10 be mandamientos, able to keep 10 commandments, íbamos a poder guardar los 600 y más preceptos de la ley. could we be able to keep the 600 and something more precepts of the law? Imposible. And it was impossible. Pero lo que era imposible para But nosotros, what was impossible for us, Cristo lo hizo posible. Christ made it possible. ¿Cómo? How? Porque Él fue a la Because he cruz. went to the cross, Allí lo crucificaron. and there he was crucified, Allí murió. there he died. Pero también la Biblia But the dice Bible also tells que us fue sepultado. that he was buried. Pero la Biblia But the dice Bible tells us que al tercer that día on the third day resucitó he was raised up y vive and he lived por los siglos de los siglos. forever and ever. Lo que era imposible para mí, What was impossible for me, ahora es posible now it is possible por Jesucristo. because of Jesus Christ. Porque Él es mi paz. Because he is my peace. Porque Él tumbó Because he tore down la pared que me separaba de that Dios. wall of separation that separated me from Ahora God. tengo Now esperanza. I have hope. Ahora tengo futuro. Now I have a future. Ahora tengo Now promesas. I have promises. Ahora hay alegría en mi Now corazón. there is joy in my heart. Porque sé Because I know que cuando muera that when I die, no es el final. it is not the end. La muerte ya no es el final. Death is not the end anymore. La muerte solamente es una pausa. Death is just a pause. Porque yo creo Because I believe en la resurrección. in the resurrection. Y yo creo And I believe que si Cristo resucitó, that if Christ was risen, nosotros también vamos a then resucitar. we also will be risen. Y eso es una esperanza. And this is a hope. Por eso el mensaje en esta This is why mañana. the message here this morning Dios God es mi más grande is esperanza. my greatest hope. Esperanza Hope que está fundada en lo que somos por Jesús. that is based on who we are in Jesus. Porque ahora somos parte de su cuerpo. Because now we belong to his people. Dice la palabra del The Señor word of God tells us que ya no somos extranjeros. that we are not longer strangers. Ya no estamos de manera irregular. We are not there in any irregular way anymore. Muchos de nosotros, Many of us, cuando llegamos a este when we país, arrived to this country, estuvimos de manera irregular. we were here for a time in an irregular way Porque no teníamos definido nuestro estatus because our status was not defined yet para permanecer en este to be able to país. stay in this country. Pero cuando empezamos el But proceso when we began the process y fuimos and legalizados we were legalized, y luego fuimos hechos ciudadanos and then americanos, we became United States citizens, ahora viajamos now we can travel con un pasaporte with a passport que nos identifica that identifies como us ciudadanos de esta nación. as citizens of this nation. Es lo que la Biblia está This is what diciendo the Bible here is telling en us. cuanto a lo espiritual, Concerning the spiritual, en cuanto a lo que tiene que ver con concerning Dios. what it has to do with God, Ya no somos we are extranjeros, not strangers anymore. ya no somos los advenedizos. We are no more longer foreigners.
Ahora Now somos hijos de we Dios. are sons of God. Ahora Now tenemos la misma we ciudadanía have the exact same de citizenship Abraham, of Abraham, de Isaac, of Isaac, de and Jacob, of Jacob. de los apóstoles. From the apostles. Somos conciudadanos We are fellow citizens de los of santos the saints, y somos and we are miembros members de la familia de Dios. of the household of God. Por eso And this is why tenemos esperanza. we have a hope. Quiero decirle 4 cosas en esta I mañana. want to tell you 4 things here this morning. La primera de And the ellas, first one is tenemos that esperanza we have hope porque somos iglesia. because we are the church. Somos iglesia. We are the church. En el libro de los Hechos de los In Apóstoles, the book of the Acts of the Apostles, en el capítulo 20 chapter 20, y en el verso and 28, verses 28, la Biblia the dice Bible tells us que la iglesia that the church es del Señor. belongs to the Lord. Usted lo puede leer ahí, You could read it there. Hechos 20, 28. Acts chapter 20, verse 28. ¿Cómo es que la iglesia le pertenece al How Señor? is it that the church belongs to the Lord? La respuesta está ahí. The answer is right there. Dice, porque Él la ganó. Because he purchased it. Él compró la He iglesia. purchased the church. ¿Cómo compró la How iglesia? did he purchase the church? Con su sangre. With his own blood. Porque el justo Because the righteous murió por nosotros, died for us, los those injustos. that were unrighteous. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, This is what Romans chapter 5 tells us. verso 8. Verses 8. El justo That the righteous murió por los died for injustos. the unrighteous. El que no cometió He pecado who knew not sin murió por nosotros died que for éramos us who were pecadores. sinners. Entonces la iglesia So the church le pertenece al Señor. belongs to the Lord. La iglesia no es este The edificio. church is not this building. Este edificio This building le pertenece al banco. belongs to the bank. Este edificio todavía le pertenece al banco. This building still is owned by the bank. Aunque llevamos 18 años Even pagándolo, though we've been paying for it for the last 18 years, nos faltan menos de 2 años. we have less than 2 years to go. Hasta que no hagamos el último pago, Until we make the last payment, no se hará el traspaso they will not make the exchange en el cual este in edificio which this building ya no pertenecerá al banco, will not belong to the bank anymore. ya será nuestro Now it's edificio. going to be our building. Pero no es nuestra iglesia, But it is not our church. es solo el edificio, It's just the building. porque la iglesia Because the church somos are nosotros, us, are you and I, los redimidos, those who are redeemed, los lavados those con la who sangre were del Señor. washed by the blood of the Lord. Nosotros somos la We iglesia, are the church. los que alabamos a Cristo, Those who worship Jesus los Christ. que levantamos las Those manos, who lift up our hands. los que tenemos Those esperanza. who have the hope. ¿Por qué? Why? Porque Él nos compró, Because he purchased us. porque Él nos lavó, Because he cleansed us. porque Él nos puso precio. Because he put a price on us. ¿Qué nos toca a nosotros What do we entonces? have to do then? El apóstol The Pablo, Apostle Paul, orando por los hermanos de when he Éfeso, was praying for the brethren in Ephesus, él tenía una petición. he had a prayer request. Y eso es muy importante que lo this is- tengamos en cuenta. And this is important to keep in mind. Porque nosotros pedimos Because we ask por for cosas things que los apóstoles nunca oraron. that the apostles never prayed for. Nosotros siempre estamos pidiendo, We are always asking for, Señor, ayúdame con el trabajo, Lord, help me with my job. dame un carro, Give me a car. dame una casa, Give me a house. ayúdame con el vecino, Help me with my neighbor. cosas así. Things of like manner. Y no es que sea malo And there's nothing wrong with that. presentar esas To peticiones, present those prayer requests. pero cuando usted analiza But when you analyze las peticiones the bíblicas, biblical prayers, ellos oraban era por sabiduría, they would pray for wisdom. ellos oraban era por They conocimiento, would pray for understanding. ellos oraban era por autoridad They would pray for authority para predicar la to be able palabra, to preach the word of God. oraban por autoridad They would pray for authority para enfrentarse to be able to confront a las the tinieblas, darkness, a la oscuridad, the darkness, a la maldad. the evilness. Ellos oraban They would pray for para que las bocas de los so that leones the mouth of the lion
lions fueran would be cerradas shut down. para que los gobernantes de la época, But the government of their time, porque ellos vivían en épocas de gobierno muy diferentes because a la they lived nuestra. in very different times with different governments than we. Hoy hablamos de derechos, Today we speak about rights, de about libertades. liberties. Hoy hablamos de libre desarrollo de la personalidad Today we talk about being free to develop our own y personality. tantas otras So cosas. many other things. Pero hace 2000 años But atrás, 2,000 years ago, eso no era el lenguaje diario. that wasn't the daily language that they used. Se pagaba con la muerte. You would pay with death. Toda desobediencia Any disobedience, o simplemente predicar la or palabra. just to simply preach the word of God. Así que cuando ellos oraban, So whenever they did pray, oraban por they sabiduría. would pray for wisdom. Por eso en Efesios capítulo This 1, is why in the book of Ephesians chapter en 1, el verso and 17, verses 17, la petición the era prayer request was para que el so Dios that God, de nuestro Señor that the Jesucristo, God of our Lord Jesus Christ, el Padre de the gloria, Father of glory, os dé espíritu de to sabiduría give you the spirit of wisdom y de revelación and of revelation en el conocimiento de Él. in the knowledge of Him. Porque cuando uno conoce quién es Él, Because when you can understand who He is, cuando usted sabe quién es el when you know Señor, who the Lord is, porque el Señor no es Santa because the Claus, Lord is not Santa Claus, no es Papá He Noel, is not Santa Claus, no Saint es una Nicholas, hada madrina. He is not a godmother. Nuestro Dios es Our poderoso, God is powerful. nuestro Dios es Our grande, God is great. nuestro Dios es santo, Our God is holy. nuestro Dios es Our fiel. God is faithful. Cuando usted sabe quién es Él, When you know who He is, usted camina por esta you vida walk through this life con la seguridad with the assurance de que mayor that greater es el que está en is He who nosotros is in us que el que está en el mundo. than He who is in the world. No hay dudas en There is no nosotros. doubt within us. Por eso Pablo This is why Paul, estaba preso, he was in prison. lo iban a They were matar going to kill him. y muchos le And decían, many people would tell him, Pablo, Paul, salte de ese get camino, out of this path. deja eso. Let that thing go. ¿Y qué decía And what Pablo? would Paul say? Yo sé a quién he He says, creído. I know whom I believed in. Yo sé quién es mi Dios. I know who my God is. Para And ustedes for you, es una ilusión, He is just an illusion. pero para mí But for me, es un encuentro. He is an encounter. Porque yo le vi, Because I saw Him. yo le oí I heard y Him. yo soy su And siervo. I am His servant. Por eso esta petición This is why this prayer request, era sabiduría it was for wisdom y and revelación for revelation, para to conocer be able to know quién es Él. who He is. La petición era, The prayer request was, Señor, Lord, alumbre sus ojos, enlighten their eyes. alumbre sus ojos. Enlighten their eyes. Que es lo mismo que dice Apocalipsis This is what the 3. book of Revelation chapter 3 is telling us. Unge tus ojos con To colirio. anoint your eyes with ointment. Cuando yo me retiro los When I lentes, remove my glasses, yo los puedo ver a I can ustedes, see all of you, pero no puedo definir but I cannot define sus the detalles. details. No, yo puedo identificarlos, I can identify you, pero no puedo definir sus but I facciones. can't define your facial parts. Los veo borroso. I see you blurry. Mi visión no es clara. My vision is not clear. Es lo que está pidiendo el apóstol. This is the apostle Paul is asking right here. The apostle is asking right here. Señor, Lord, alumbre los ojos lighten up their eyes de esta of iglesia this church para que ellos so that vean they're able to see cuál es el Dios que camina con who esta is the God iglesia, that is walking with this church, para que ellos so sepan that they can know quién fue el que murió en la cruz del who died Calvario. on Calvary's cross. Porque cuando usted sabe Because when you know quién es el que murió en la who is the cruz, one who died on the cross, usted sabe then you know que nada hay imposible para that there is Dios. nothing impossible for Que God. Él es el Dios That He is the God de lo of the imposible. impossible. Si Él se enfrentó a la And if muerte, He was able to confront death, la muerte death que ha doblegado who has brought down imperios, empires, emperadores, Emperors. ha doblegado it's reyes, brought down kings, ha doblegado
príncipes, It's brought down princes. ha doblegado It's brought presidentes, down presidents. ha doblegado It's sabios, brought down wise men. guerreros, People who are warriors. hombres Men inteligentes. who are intelligent. Nadie No one pudo enfrentarse a la was able muerte to confront death y before vencerla. and overcome it. Pero vino Then Jesucristo, came Jesus Christ, el Hijo del the Hombre, Son of Man, y se le plantó a la and he muerte stood there in front of death. y le dijo: And he muerte, said, death, yo seré tu I muerte. will be your death. Aleluya. Destruyan este cuerpo, Destroy this body. destruyan este edificio, Destroy this building. y en 3 And días in 3 days, se los I levanto. will raise it Aleluya. Ese es nuestro this is Dios. the God that we have. Ese es el Dios de esta This is iglesia. the God of this church. Luego Pablo dice: Then Paul goes on to say cuando los ojos de la iglesia se that when abren, the eyes of the church are open, es lo que dice el verso 18 de this is Efesios what 1. verse 18 of chapter 1 of Ephesians says. Cuando los ojos de la iglesia se When the abren, eyes of the church are open, la iglesia entiende then the church can understand cuál es la esperanza what is the hope a la que Él nos ha llamado. which he has called us for. Por eso el mensaje en esta This is why the mañana: message here this morning, Dios es mi más grande God esperanza. is my greatest hope. Si usted no permite If you do not que el allow Espíritu Santo, the Holy Spirit, porque yo le podría preguntar al hermano Miguel, because I could ask you, Brother si el Miguel, Espíritu Santo if the Holy Spirit no hubiera venido sobre would usted, not have come upon you, usted no hubiera tenido la then autoridad you would have never had the para authority hacer que los miembros de su to familia make the members of your se family postraran would bow down y usted imponer las manos sobre and you'd be able ellos to lay hands upon them e and invitarlos to invite them a entregarle su vida a to give their Jesucristo. life to the Lord Jesus ¿Sabe Christ. por qué lo You hace? want to know why he does it? Porque sus ojos Because his eyes espirituales his spiritual eyes están siendo are abiertos being opened, y uno comienza a ver and you begin to see cuál es la esperanza what is the hope sobre la cual by which la iglesia está parada. the church is Aleluya. standing on. Y cuando Hallelujah. uno tiene esta And when you esperanza, have that hope, uno quiere que su familia, you want your family, que sus hermanos, your que friends, sus sobrinos your nephews también tengan esta also to esperanza. have this same hope. Porque el que tiene a Because Jesucristo whoever has Jesus lo Christ tiene todo. has it all. Si lo quiere alabar, lo puede If you hacer want en to esta worship hora. him, you can do it here this morning. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cuando el creyente sabe When the believer knows cuál es la esperanza what his hope, a que hemos sido llamados, the hope that we've been called to do, es cuando el creyente dice: is when the believer says, ya no vivo yo, I don't live anymore, más vive Cristo but en mí. Christ lives in me. Lo que ahora vivo en la carne, Whatever I do live now in the flesh, lo vivo en la fe I live it in the faith del Hijo del of Hombre the Son of Man que se entregó who gave his life y murió por mí. and died for me. Por eso Pablo decía: This is why Paul would say, yo ya no sé qué es mejor, I don't know what's better, si quedarme aquí, if to stay here, pues si me quedo, because if I stay, chévere, that'd be nice. porque voy para la convención de Because I'm going to jóvenes. go to the youth convention. Pero si me voy, But if I leave, chévere, nice too, porque lo voy a ver a because I'm él. going to go and see him. Aleluya. El creyente The believer cuyos ojos whose eyes han sido have abiertos been opened, y conoce esta and esperanza, he knows about this hope. sabe He knows cuáles son las what riquezas the riches de la gloria, of the glory de la herencia of the inheritance de los of the santos saints en Cristo in Jesús. Christ Jesus. Ya no camina por ahí They don't walk around anymore como una persona like a person que no tiene nada. who does not have anything. Ahora es rico en la fe. Now he is rich in the faith. Hay textos en la There Biblia are scriptures in the Bible que cuando usted los lee that when you read them, no los you entiende, don't understand them
Porque para poderlos Because to be entender able to understand se them, necesita la intervención del you Espíritu need Santo. the intervention of the Holy Spirit. Cuando la Biblia dice When the Bible says caídos that we were fallen, pero no but derrotados, we are not defeated. ¿a qué se refiere? What does that mean? Cuando la Biblia When dice the Bible says como pobres as poor people, pero enriqueciendo a muchos. but enriching others. El domingo pasado Last Sunday, estaba predicando en la iglesia central de I was Caicedonia preaching in the Central Church in Casidonia, y estaba mencionando a una hermana, and I was mentioning a certain sister, una anciana. an elderly Yo sister. tenía como 9 I was años. about 9 years old. La hermana Dora It was Sister Dora. era una anciana blanca, She was, blanquita ella. she had white hair. She had really Y white hair. ella se hacía una pequeña moña aquí, siempre el mismo peinado And she would comb herself the same way with a bun in her back. y la misma compostura. And the same posture always. Era una hermana She was a que sister reflejaba, who would reflect, que transmitía who would transmit paz, peace, gozo, joy, alegría. happiness. En mi casa, In my house, mi padre y mi madre my father and my mother, discutían. they used to argue. Y cuando ellos And discutían, whenever they did argue, eso me generaba a mí that nerviosismo. would make me a nervous Y person. yo quería salir huyendo And de I ahí. wanted to run out of there. Y yo recuerdo And I remember que yo salía por el patio de mi that I casa would go through the backyard of my house. y corría como unas 3 And I used to run cuadras about 3 blocks. y llegaba a la casa de la hermana Dora, And I would go to Sister Dora's house, quien siempre estaba con una who sonrisa. always had a smile on her Su face. casa Her house era una casa humilde. was a humble house. No tenía piso. She didn't have a floor. El piso era de The tierra. floor was made out of dirt. Tierra. It was made out of dirt. Las paredes de su The casa walls of her house, eran de guadua they were made out of bamboo sticks. y se podían ver las And you rendijas, can see the lines, the grids. pero su casa era ordenada. But her house was in order. Aunque era de Even tierra, though it was out of dirt, estaba limpia. it was clean. La cocina estaba The limpia kitchen was clean. y la hermana siempre con una expresión de gozo, And the sister always had an expression of joy alegría, and of happiness, de of paz, peace. tanta It's paz so much peace que mi corazón, that my heart, lleno de who was nervios, filled with nervousness, lleno de who llanto, was crying, lleno de who angustia, was in anguish, cuando yo entraba ahí, whenever I go into this yo me house, sentía como I Moisés. felt like Moses Cuando did. Dios le dijo a When God Moisés, told Moses, quita el lugar, quita el calzado de tus take off the pies, sandals of your feet, porque el lugar donde because the place estás, where you are standing tierra santa is es. holy land. Es que donde está la Because presencia wherever de the Dios, presence of God se is, siente paz, you can feel that there's se peace there. siente gozo, There is joy se there. siente There alegría. is happiness there. Ahí no habían lujos There en were esa no casa, luxuries in this home. no había nada agradable a la There was vista, nothing pleasing to the eye in that house. pero había una paz de But Dios. there was a peace that came from God. Para el mundo, For the world, la hermana Dora the sister Dora, era pobre, she was poor. pero en el mundo But in espiritual, the spiritual world, con su pobreza, with her poorness, ella traía riqueza. she would bring wealth. Porque en esa casa Because in that house, yo sentía I paz felt peace there. y me ofrecía agua panela. And she would offer me something to drink. ¿Quieres tomarte una agua Do you panelita? want something to drink? Con esa alegría With that joy. y un pedacito de And arepa. a piece of arepa. No era arepa con It queso, wasn't arepa with cheese. ni arepa con Neither mantequilla, with butter. ni arepas como las hacen aquí. Neither like the ones that they do No here. era salchipapas, It wasn't with ni sausage. con salsa, Neither with sauce. nada. Nothing like No that. era un vaso It lujoso, wasn't an expensive cup. era un vaso de esmalte It was a cup that was made out of que tenía las marcas del uso that it was wore out. You can a tell los to ojos. the eyes. Era una taza fea It was an ugly cup. y esa arepa, And that arepa, ese pedazo de arepa, that piece of arepa, al gusto to the taste, no tenía sabor, it had no taste. pero la But paz the peace que venía de esa that came from fuente that source, era la que le daba it sabor was the one that gave it taste. a esa taza de To aguapanela, that cup that I was a drinking, ese pedazo de that arepa. piece of arepa. Por eso hay textos de la This palabra is de why Dios there are scriptures in the Word of God que no se pueden that you entender cannot understand si them. el Espíritu Santo no Unless está the
ahí, Holy Spirit is there. si no hay una vivencia And there is not a life espiritual, behind it. como pobres, As poor people, pero enriqueciendo a but we muchos. are enriching in others. La hermana Dora Sister Dora, hace muchos años many partió con el years ago, she Señor, went off to be with the Lord. pero aquí estoy yo But here I am, en Estados in the Unidos United States, hablándoles a talking ustedes to you de una sierva about a que servant ustedes no that you conocieron, guys didn't even know. que no era familia She was mía, not of my family. no teníamos nada en la We had sangre. nothing related. Pero ¿sabe por qué But estamos you hablando de wanna know why ella? we're talking about her? Porque ella, Because she, por lo que Cristo because hizo, of Christ, what Christ did, era de la familia de she la fe. belonged to the family of Y the faith. hoy And today, nosotros we somos de la familia de la are fe. of the household of faith. Nuestra hermana Our sister, era nuestra hermana en she was Cristo our sister in Jesús. Christ Jesus. Qué grande es el How Señor. great is the Lord? Qué grande es la How obra de great Dios. is the work of God? Aleluya. Praise God. Yo siento su I presencia en feel esta His mañana. presence here this morning. Siento que Dios está I feel aquí. that God is here. Siento que I Dios feel that God le quiere dar esperanza a su wants to vida. give hope into your life Porque Él, because He nuestra más grande is our esperanza. greatest hope. Luego dice el apóstol, Then the apostle says, dice, cuando se alumbran nuestros it says ojos, that when our eyes are lit up, conocemos las then riquezas we're able to know the riches de la gloria of de the su glory herencia. of His inheritance. Hermanos, esta herencia es This maravillosa. inheritance is wonderful. Esta brethren. herencia es This extraordinaria. inheritance is Tú extraordinary. no eres cualquier You're cosa. not just anybody. Tú eres You iglesia. are the church. ¿Sabe por qué somos You wanna know iglesia? why we're the church? Por la esperanza de la Because fe en of Cristo the hope of the Jesús. faith in Christ Oh, Jesus. siéntase agradecido. Feel grateful here this No morning. porque eres parte de Not TDB. because you belong to TDV. No porque eres parte de la IPUL. Not because you belong to the pool. No, siéntete agradecido. No, feel grateful. Porque eres de la iglesia del You belong Señor. to the church of the Lord. Porque Él pagó un precio. He paid a price. Porque Él murió Because He en died la cruz del Calvario Calvary's cross. por nuestros because of our pecados. sins. Luego dice el verso And 19. then verse 19 says, Dice, y la supereminente grandeza de su poder. and the super greatness of His Hermanos, power. esa palabra supereminente, That great power, that super eminente grandeza de su poder. the great power, the ¿Cuántas greatness of veces, His power. ¿Cuántas veces has leído este texto How many times have you read this scripture y has leído y no te has detenido? and you've read and you have not stood to understand Supereminente that super power grandeza de su poder from above all the power of His power para con nosotros, towards us, los que creemos, those who have believed, porque eso es lo que somos because this is nosotros. what we are. Nosotros somos creyentes. We are a people. O nosotros somos believers in Jesus Christ. Eso es lo que somos en esta mañana. Believers. Creyentes We are por la fe. Believers that by faith. No lo vemos. We don't see Him. No lo podemos We tocar. cannot touch Him. No lo podemos We señalar. cannot point at Him. Pero yo creo en But esta I mañana believe here this que morning Dios está aquí. that God is Yo here with siento us. su presencia. I can Yo feel His siento que presence. se está I moviendo feel that He en is este moving lugar. here in this Aleluya. place. Hallelujah. Yo siento que la supereminente I feel grandeza that de the Dios exceeding greatness of the power of God está aquí en esta is here mañana. this morning. Aleluya. Hallelujah. Que no estoy solo. That I am not alone. Que Él está conmigo. That He Aleluya. is with me. Que Él es grande He is great. y que es digno de suprema And that He is alabanza. worthy of the highest praise. La supereminente grandeza de su poder The exceeding greatness of His power para con towards nosotros, us los que who creemos. have believed. Ahora, ¿cómo opera esa supereminente grandeza? Now, how does this exceeding power work? ¿Cómo se manifiesta How is it manifest? el poder de su The fuerza? power of His strength. ¿Cómo hace How does Dios God para demostrarle a su iglesia is able to show His el church poder de su fuerza? the power of His strength?
no es soplando, It is not by blowing on porque us. un viento nos asusta. Because a wind can frighten us. Cuando vienen los When the hurracanes, hurricanes who come here, los huracanes nos asustan. the hurricanes, they frighten us. Este edificio This building tiene una póliza de has seguros an insurance policy que es muy that costosa is very expensive porque tenemos un seguro because we have an insurance policy que nos exige el banco, that is required by the bank, que es el seguro contra vientos huracanados. which is insurance against hurricane and winds. Si no tenemos ese And if we seguro don't have this policy, y viene un viento and huracanado a wind or a hurricane comes, y tumba este it edificio, knocks this building down, no podemos hacer ningún then reclamo. we cannot do any claims on it. Por eso pasamos de pagar 29,000 al año, This is why we went from paying $29,000 a year, ahora estamos en and 34,000 al now we're año. at Esa es $34,000 a year. nuestra póliza de That seguro is our insurance policy. anual aquí. A year. Cada año Every year, $34,000. $34,000. Solo el seguro. Just the insurance policy, Sin contar el pago mensual de la hipoteca without including the mortgage payment y la electricidad and the electricity. y todo lo demás que sucede aquí en All nuestro everything edificio. else that happens here in this building. Pero ¿quién ha provisto para nosotros Who siempre? has provided for us El always? Señor. The Lord. Porque nosotros no somos portentos económicos, Because we are no not, somos ricos because we're económicamente. not wealthy here. Dios nos bendice God blesses us. y usa esa He bendición uses this blessing para que a través de so ella that through this blessing podamos permanecer we're aquí. able to abide here. Así que cuando Dios quiere mostrar su poder, So when God wants to show his power, no envía un viento, he doesn't send a wind. no es una tempestad, It is not a tempest, ni es una tormenta. neither is it a storm. Cuando Dios nos quiere When the mostrar Lord wants to show us el poder de su the fuerza, power of his strength, Él nos lleva a su and palabra. he leads us to his word. Porque la palabra de Because Dios the word of God, dice, se seca la it hierba, says that the grass will dry se marchita la and the flor, flower will wither, mas la palabra del but Dios the word nuestro of our God permanece para abides siempre. forever. Y dice la palabra del And the Señor Bible tells us que esa supereminente grandeza that exceeding greatness of his power para con nosotros los que creemos to uswards who have believed, se muestra it is shown según la operación del poder de su according fuerza. to the working of his mighty power. ¿Y cómo lo vemos And nosotros? how do we see this? Dios solamente lo ha usado una vez. God has only used it one time. Y la segunda vez que lo use And the second time that he uses it es cuando nos levante a is when nosotros. he raises us up from here. Sea que estemos vivos Whether we be alive o que estemos en el estuche de madera. or that we're in that wooden box. Dice la palabra del The Señor Bible tells us que la supereminente grandeza de su poder that the exceeding greatness of his power operó, worked. trabajó It worked en Cristo in Jesús. Christ Jesus. ¿Cuándo? When? Cuando lo resucitó When he de los raised him muertos. from the dead. Oh, aleluya. La piedra The stone de miles de that toneladas weighed thousands of tons, que fue movida por varios that was hombres. removed by many men. La guardia que pusieron los romanos. The guard that the Roman put to watch him. Todo lo que la muerte hizo Everything that death did para retener a to be able Jesús to hold Jesus back no funcionó. did not work, Porque ese día because that day operó worked la the supereminente exceeding grandeza de su greatness poder of his power para resucitar a to Jesucristo. raise Jesus Christ from the Por dead. eso cuando Cristo venga, This is why when Jesus Christ comes, cuando la trompeta when the suene, trumpet sounds, nadie nos va a poder detener no one en will esta be able to tierra. hold us on this Cuando earth. suene esa When trompeta, that trumpet sounds, la iglesia será levantada. church will be raised up. Los muertos en Cristo The dead in Christ van a will resucitar be raised again. y estaremos en la presencia del Señor. It will be in the presence of the Lord. ¿Y para qué hace el Señor eso? And why does the Lord do this? Dice el verso 21. In verses 21 it says, Dice, lo toma he takes it y lo pone en lugares and he puts it in celestiales. heavenly places. Sobre todo principado,
far above all sobre principality, toda autoridad, above all power sobre todo poder, and might, sobre todo señorío, and any dominion, sobre todo nombre que se nombra and every name that is named, en siglo not presente only in this world, y en siglos but also in futuros. that which is to come. Y con esa supereminente And with- grandeza de su And poder, with that super exceeding of his power, sometió todas las he cosas submitted all things bajo sus under pies his feet, y lo dio and he gave it por cabeza. as the head. Por eso es que Cristo es la cabeza This is why Christ is the y la head, iglesia and the church es el cuerpo del is the Señor body of the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Así que ahora So now Cristo Christ, es nuestra cabeza he is our head, y la iglesia and the church es el cuerpo pleno is the full body de aquel of him que todo who can do, who que all, todo lo llena en todo. who fills all thing in all. Eso somos That's nosotros. who we are. Eso es usted en That's esta who you mañana. are this morning. Nosotros no somos cualquier We cosa. are not just anything. Somos la We iglesia del are Señor. the church of the Lord. Cuando la iglesia ora, And when the church prays, algo sucede. something happens. Cuando la iglesia When alaba, the church worships, algo sucede. something happens. Cuando la When iglesia the church se reúne comes together para celebrar to celebrate a Jesucristo, Jesus Christ, algo comienza a something suceder. begins to El happen. mundo espiritual And the tiembla. spiritual world trembles. El mundo de las The tinieblas world of the darkness, es sacudido. it is shaken. Por eso And this is why hay tanta oposición a there is so veces much opposition para sometimes que usted venga al for culto. you to come to church. Porque en el culto, Because in church, en la in comunión, the gathering, cuando when venimos, we come, cuando alabamos a when we Jesucristo, worship Jesus Christ, es donde la iglesia is when the church está en plenitud is in its fullness como cuerpo as a body de aquel of Him que todo who all lo llena en who todo. can fill all things in all. Así que somos iglesia So del we Señor. are the church of the Lord. No eres cualquier You're cosa. not just anything. Y el que se mete con la Whoever iglesia messes with the church va perdido. is going to lose. El Señor The Jesús Lord Jesus Christ, le dijo a He Pedro, told Peter, voy a edificar mi he said, iglesia I'm going to build my church. y te voy a decir And una I'm going to tell cosa. you something, Peter. Las puertas del That the infierno, gates of hell, las puertas de la that the muerte, gates of death, las puertas de las that the gates tinieblas, of darkness, las puertas de la the persecución, gates of persecution, las puertas de la maldad the gates of wickedness no prevalecerán shall contra la not iglesia. prevail against Hermano, the church. nada ni nadie Brother, nothing and no one contra un creyente. against the believer. No hay agüero, There is no issue, ni hechizo, neither any witchcraft, ni brebaje, neither any witchcraft, ni arma, neither any weapon, nada. no weapon. Porque cuando Cristo Because when Christ se manifiesta, is manifested, hace cosas he does extraordinarias. extraordinary things. Nadie lo puede No one impedir can hinder this. porque Él es el Because Todopoderoso. he is the Almighty God. Por eso hay personas aquí This is why there is people here a quienes Dios les ha dado una segunda who's oportunidad. not given a second opportunity. Conocemos We personas know people que who murieron died y están and were vivas brought back to life porque Cristo las because resucitó. Christ raised them up again. Para Dios nada There is nothing imposible. impossible for the Lord. Hay enfermos de There are cáncer people who are sick from cancer restaurados who have been restored por el poder del by Señor the power of the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Hay There are personas people que estaban who arruinadas were ruined y hoy alaban a and today they Jesucristo worship the Lord por el poder because of the power del Señor of the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Para Él And for Him, nada hay there is imposible. nothing impossible. Él es el Dios He is the de lo God of the imposible. impossible. Todo lo puede Who can hacer. do all things. Nada Nothing prevalecerá contra la can iglesia. prevail against the church. Pablo, Paul, antes de convertirse al before Señor, he converted to the Lord, amenazó la he used iglesia. to threaten the church.
perseguía la He iglesia persecuted the church. y quería matar a los discípulos And del he wanted Señor. to kill the disciples of the Lord. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 9 y You verso can 1. read it in Acts chapter 9 and verse 1. Pedía cartas He would get letters a los líderes from religiosos, the religious leaders. porque si encontraba algún cristiano, Because if he was able to find some fuera Christian, hombre o mujer, whether it be a woman or a man, él los quería traer he wanted presos. to bring them prisoners. Y si los mataban, And if they would kill them, él estaba de acuerdo. then he would agree to it. Pero dice la But Biblia then the Bible tells us que Pablo, that when Paul, respirando when amenazas he used to threaten y respirando and he muerte, used to want to kill, iba hacia he was Damasco on his way to Damascus. y se le apareció un resplandor de luz del cielo Appeared unto him a bright shining light from heaven. tan It poderoso was so powerful que lo tumbó al that suelo it knocked him to the ground. y perdió la And he vista. lost his eyesight. Él estaba confundido, He was confused. estaba como He atónito was astonished. y oyó una And then he voz heard a voice que le dijo: Saulo, that said to him, Saul, Saulo, Saul, ¿por qué me why do persigues? you persecute me? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? And he said, who are you, Lord? Interesante la respuesta What de an Pablo. interesting answer from Paul. ¿Quién eres, Señor? Who are you, Lord? Este tiene que ser muy This poderoso. guy has to be very powerful. Este tiene que ser muy grande. This guy has to be very Este no great. es un sumo This is not sacerdote. a high priest. Este no es un soldado This is romano. not a Roman soldier. Este no es un centurión. This is not a centurion. Este tiene que ser muy grande. This guy has to be a Aleluya. great guy. Por eso le llamó This Adonai. is why they call him Adonai. Por eso le llamó Señor. But he said, Lord, ¿Quién eres, who are you, Señor? Lord? Y la respuesta And the answer lo tuvo que dejar más had to sorprendido. leave him even more surprised. Yo soy He Jesús. says, I am Jesus. Tú estás equivocado You are making a big mistake porque tú estás persiguiendo a Jesús. because you are persecuting Jesus. ¿Y sabe qué más le dijo el And you want to know Señor? what else the Lord told him? Le dijo: dura cosa It is a hard thing te es dar coces contra To el have- aguijón. to come against the Lord. ¿Qué significa esa expresión? What does this expression mean? Es una metáfora This is a metaphor que viene de la that agricultura comes from agriculture. y se refiere And it is referring to a una persona o a animal person or an animal que está luchando who is fighting o se or resiste is resisting contra una fuerza against a force que es that inevitable is inevitable o que es superior. or that is superior to him. En el contexto agrícola, In the agricultural context, el aguijón that the to kick against the pricks, era una vara it was a rod que tenía una punta afilada who had a sharp point on it, y se usaba and it would used para controlar a los to bueyes be able to control the ox mientras araban. while they were plowing. Quiere decir Which means that que cuando el buey when the ox comenzaba a dar he coces, began to start to kick, porque los humanos because humans decimos dar puntapiés, we talk about kicking someone, pero cuando un animal usa sus extremidades para patear, but when an animal uses his extremities to no, kick es, someone, no decimos está pateando, we don't say that he's kicking. está dando That coces. we say that he is giving pricks. Cuando el buey When the ox, daba coces, when he used to kick, el palo then the stick que tenía la vara afilada that the sharp rod had, lo hería, it would hurt him. y entre más And the trataba, more he tried, más se he hería, would hurt himself even more. y entre más And the trataba, more he tried, más sangre le more salía. blood would come out of him. Era imposible It was impossible liberarse to be able to free himself de ese aguijón. from that prick. Eso es lo que el Señor This is what the Lord le está diciendo a is Pablo: telling Paul. tú no puedes He conmigo, says, you can't handle tú me. no puedes con la You iglesia, can't come against the church, porque yo lo dije because I said it sobre esta roca, upon this rock, sobre esta upon this revelación revelation de quién es who Jesucristo. Jesus Christ is. Voy a construir mi I am iglesia, going to build my church. y las puertas del And the gates Hades of hell no prevalecerán will contra not la prevail iglesia. against the church.
El The Señor Lord, le está diciendo a He Pablo, is telling Paul tú eres como un that buey, you are like an ox, that ignorante. you are ignorant. Cuando tú tratas When you try de destruir mi to iglesia, destroy my church, lo único que estás the haciendo only thing that you're doing es dañarte a ti is mismo. hurting yourself. No puedes. You cannot. Lo mismo que pasó con Jacob. The same thing that happened to Jacob. Jacob luchó contra Jacob would Dios, fight with the Lord. pero Jacob no pudo But vencer a Jacob could not Dios, overcome God, porque nadie because no one puede luchar contra can fight Dios against God y vencer a and Dios, overcome God. porque Él es el vencedor. He is the overcomer. Él dijo, consumado He es. said, it is finished. Entregó el He Espíritu gave up the Spirit. y al tercer And día, on the third day, como lo leímos hace un like we rato read it a atrás little while ago en San Juan in the 10, book of John chapter 10, yo pongo mi he vida said, I put my life down y la vuelvo a and I tomar. take it back again to El myself. Señor solamente The dijo, Lord only said, voy a pagar la I'm ofrenda, going to pay for the offering. porque la ley Because the law, dice it says que para poder perdonar el that to be able pecado to forgive sins, tiene que haber derramamiento there de has to be sangre. the shedding of blood. Entonces, So then, yo soy la I ofrenda, will be the offering. porque Because Jesús Jesus Christ, es el Cordero de He is the Dios Lamb of God que quita el pecado del that mundo. takes the sin away from the world. Entonces So then Jesús Jesus Christ, puso su vida He put His life down y la puso and He placed en it el altar. at the altar. Y como el Cordero And like the lamb era degollado was to be able to be slain, y desangrado, the blood to pour out, y esa and sangre that blood, la tomaba el sumo the high priest sacerdote would take that blood y rociaba sobre el altar, and he would sprinkle it over the altar. y luego And entraba then he would go in al lugar to santísimo the holy place. y rociaba sobre el He propiciatorio would sprinkle it over the propitiation para la expiación de los for the pecados. atonement of the sins. Cristo Christ no vino a abolir la ley, didn't come to abolish the law. Él vino He came a cumplir la to ley. fulfill the law. Por eso Él And this is why he es el sumo he is sacerdote, that high priest. pero Él es la But ofrenda. he is also the offering. Él es el león He is the lion de la tribu de of Judá, the tribe of Judah. pero Él es el cordero But he is also que the quita el lamb pecado del that mundo. removes the sin away from the world. Él es el pastor, He is the pastor. pero Él es la But oveja. he's also the sheep. Él es la vida, He is the life. pero también es la But he is resurrección. also the resurrection. Qué grande es el Señor. How great is our Que God. sean alumbrados los ojos de That la your eyes can iglesia, be enlightened, church para family. que la iglesia So sepa that the church can know quién es nuestro Dios, our God is, quién es nuestro Señor, who is our Lord, quién es nuestro who is Salvador. our Savior. Jesús fue la ofrenda Jesus was the offering. y la puso en el And he altar placed it on the altar. y derramó su And he sangre shed his blood por nuestros for our pecados. sins. El centurión That centurion, le hirió con la he lanza pierced him with the y de su costado out of his side salió agua came out water, y salió sangre. came out blood. Sangre Blood para expiar nuestros to pecados atone our sins. y agua Water, porque el que no nace de nuevo, because he who is not born el again, que no nace por la he who is palabra, not born by the word no of God, puede entrar cannot enter al reino de los into the cielos. kingdom of heaven. Fue del It costado was in his side que salió Eva, that Eve came out. fue del costado It de was from Adán his side que Eva salió, that Eve came out. y es del costado de It is Jesucristo from the side of Jesus Christ que salió la that iglesia. came out the church. La family. iglesia The nació church was born del costado de the Jesucristo. side of Jesus Christ. La primera The mujer first woman nació de la costilla del was primer born hombre. from the rib of the first man. Y la iglesia And del the church Señor, of the Lord, que es el cuerpo de who is the body of Jesucristo, Jesus Christ, que es tipificada a una which mujer, is typified as a woman, salió del costado came del out on the Señor side of the Lord, y entregó su and he espíritu. gave up his spirit. Pero al tercer día But in the third day vino came Jesucristo Jesus Christ, y tomó and he took, ese cuerpo, aleluya, body. porque puso su vida because he put his life, y él volvió y la and he also tomó came and took it back. y apareció a sus Appeared discípulos. unto his disciples, Y Tomás no creía. and Thomas did not believe. Y Jesús le dijo, ven And Thomas Tomás, said, and Jesus said, come here, Thomas. dame tu mano. Give me your hand, Thomas.
métela aquí. He goes, put it inside right here. Tomás metió el dedo Thomas put his donde finger estuvieron los where clavos. the nails were. Y luego le dijo, dame tu And mano. he said, give me my hand. Ahora ponla Now, aquí. put it here on my side. Tomás Thomas, palpó he touched el lugar the place. de donde salió la iglesia. church came Aleluya. Por eso la And iglesia, this is why the church, nada nothing ni nadie and no one la puede destruir. destroy it. Cristo pelea por la Christ iglesia. fights for the church. Cristo defiende la Christ iglesia. defends the church. Cristo está aquí en Christ esta is here mañana this morning. peleando por su He is iglesia fighting for his church. y lo está invitando a He usted is inviting you a que sea parte to be part de esta of iglesia, this church. la iglesia del The Señor, church of the Lord. la que Él One compró who he purchased con su sangre with his own preciosa. blood. Quiero invitar a los I want músicos to en invite the esta mañana. musicians to come up this morning. Cuando tú te escondes Whenever you hide en el cuerpo in the body, que es la which iglesia, is the church, nadie te puede no robar one can steal la esperanza gloriosa that glorious hope de la vida of eterna y eternal la life salvación. and salvation. Nada, Nothing, nadie te no puede one robar can steal esa bendición. that blessing. Escóndete en la iglesia. Hide yourself in the church. Desecha ese mensaje. Let go of that message. No, yo me voy de la Oh, I'm iglesia. leaving the church. Nunca te vayas de la Don't iglesia. ever leave the church. Quédate en la iglesia. Stay in the church. Porque la iglesia Because the church es el cuerpo is the body del Señor of the Jesucristo. Lord Jesus Christ. No te muevas de la Don't iglesia. move from the church. No te vayas de la Don't iglesia. leave the church. La mayor The esperanza greatest hope de nosotros, that of us los que creemos en who have Jesús, believed in the Lord Jesus, de acuerdo a nuestra fe according to our cristiana, Christian faith, es la promesa de la vida it is the eterna promise of eternal y life la salvación. and the salvation. Esa es mi más grande This is riqueza. my greatest wealth. Si salvo If I am soy, saved, si salvo soy. if I am saved, Aleluya, gloria a Dios, si salvo soy. Cierto, qué bendición. Eso lo What a cantaba blessing. mi abuela. this is what my grandmother Yo used me to say. acuerdo a mi abuela I ya remember my grandmother was volteando there las when arepas. she was turning the Si arepas. salvo soy, She was singing, aleluya. if I am saved, La más grande it was the esperanza. greatest hope. Soy salvo por am gracia. saved because of Él me grace. salvó. He saved Él me. me salvó. He saved me. Estaba muerto I was dead en delitos, in my sins, en pecados, and in my, en pecados, in my sins, en drogadicción, in my drug addiction, en fornicación, in fornication, en homosexualismo, in homosexualism, en lesbianismo, in lesbianism, en asesinatos, in murders, en prisiones. prisons. Si salvo soy. But since I am saved, Aleluya. Qué bendición ser salvo en what a blessing esta it is to be mañana. saved here this morning. Qué bendición ser What a blessing salvo. it is to be saved. Por eso el salmista This dice, is what the psalmist said. díganlo los Let the redimidos, redeemed say. díganlo los Let the redeemed salvos, say. Let the saints los que han say. sido Those arrebatados, who've been torn out. los que han sido Those who've been arrebatados brought out del poder del from the enemigo. power of the enemy. El enemigo nos tuvo presos. The enemy had us in Cuando prison. veníamos a este When lugar, we used to come to this place, no podíamos we levantar could las not lift manos. up our hands before. Nos daba We vergüenza. were ashamed to do it. No sentíamos We did libertad. not feel the freedom. Pero cuando el corazón, But when he touched our heart, nuestro corazón se but abrió, when our heart was opened up, algo comenzó a something pasar. began to happen. Hubo lágrimas There en were nuestros tears ojos. in our eyes. Nuestras manos Our hands se were liberaron freed. y comenzamos a We began to levantarlas. lift up our Aleluya. hands. Los cantos The songs que no podíamos that we could cantar, not sing before. ahora los podemos we can sing cantar. them. Porque Cristo Because Christ nos salvó. saved us. Porque puso un cántico Because he nuevo. put a new song. Llenó mi boca de He filled my alabanza. mouth with praise. Y por eso en esta And this is mañana, why this morning Dios God es nuestra más grande is our greatest esperanza. hope. Es a través It is through de la muerte y the resurrección de death Jesús and resurrection of Jesus Christ que hoy hay perdón that de today there is pecados. forgiveness of sins. Habrá alguien en esta mañana Is there someone here this morning que crea que es tan who pecador can believe that he is such a sinner que Dios no lo puede that perdonar. God cannot forgive you? No depende de usted, It doesn't depend. It's not depending on you, ni del tamaño de sus neither the pecados. size of your sins. Esto depende de lo que Él hizo en la This cruz is del depending on what Calvario. he did on the cross. Hay algunos There are some que piensan who think
que lo de Jesucristo those things about Jesus, fue tan pequeño. it was so small. Pero si eso pasó hace 2000 Oh, años, this happened 2,000 years ago. eso fue tan grande This was so great que cuando Él dijo consumado that when he said es, it is finished, y esa sangre and that blood y agua and that water cayó de su costado, came out from his side, la tierra comenzó a it said that the temblar, earth began to shake. el firmamento se The oscureció, firmament got dark. los sepulcros se It said that sacudieron, the graves were shaken. los huesos, The bone, el polvo the dust que estaba en esos that was in cementerios those cemeteries se sacudieron, were shaken porque algo poderoso because something powerful pasó en el monte de la happened calavera, in the mount called Calvary. porque la ofrenda, Because the offering, el Cordero de the Lamb Dios, of God, dio su vida gave his en life rescate por and muchos. ransom Aleluya. for many. La sangre de The Cristo blood of Jesus es Christ. un río en esta It is mañana. a river here this morning. No hay pecado There tan is not grande a sin that is so que great Dios no pueda that God perdonar. cannot forgive. No hay maldad en There is esta not mañana an evil deed que Dios no pueda that perdonar. God cannot forgive. Esta esperanza This hope nos llena de expectativa fills us with expectations frente a la vida in front of life después de la muerte. after death. Vamos a estar Let us stand. en la presencia We're del going to Señor. be in the presence of God. Vamos a seguir en esta We're tierra going to continue in this earth, aguardando hoping, la waiting, esperanza waiting for bienaventurada, that blessed hope, la manifestación gloriosa glorious manifestation de nuestro gran Dios that our great God y Salvador and Savior Jesucristo. Jesus Christ, El cielo y la tierra the heavens pasarán, and earth shall pass pero away, sus but palabras His words no shall pasarán. never pass. Él es el Señor. He is the Lord. Él es el Dios He is God Todopoderoso. Almighty. Y no hay nada ni And there nadie is nothing or no one que pueda destruir that can destroy esta iglesia this church family que Él compró con that su He sangre. purchased with His blood. Vamos a estar en Let's pie. stand to our feet. ¿Cuál es tu montaña en esta What mañana? is your mountain here this morning? Aleluya. ¿Cuál es tu montaña? What is your mountain? Hay un río en esta mañana. There is a river here this morning. Es el río de la gracia. It is the river of grace. Si tú If quieres, you want, te puedes sumergir en él. you can submerge in it. El Espíritu Santo The Holy Spirit, trabaja de manera tan He extraordinaria works in such an extraordinary que way esta mañana, that this morning, cuando yo llegué al ayuno, when I arrived to the fasting, yo siempre que paso por las every bancas time I go by the y los pews, hermanos están the arrodillados, brothers are kneeled down praying. yo los miro, I look at them, pero esta mañana but this morning yo sentí I felt en dos personas que in two estaban people who were arrodilladas kneeled down que necesitan that they need el río de la gracia. the river of grace, of the grace of God. No porque esté en Not pecado because that they're in sin, o porque está mal, but because they're in a bad shape, sino porque because I Dios think God está alumbrando tus is ojos lighting up your eyes, y te está diciendo: and He is telling you, escóndete en el hide cuerpo, yourself,
Escóndete en el cuerpo. Hide yourself in the room. Escóndete en la iglesia. Hide yourself in the church. Escóndete en el Hide costado. yourself in my side. Tú saliste del You came out of costado my del side, Salvador. of the Savior. Él no te sacó de He Colombia. didn't bring you out of Colombia. Él no te sacó del He didn't Salvador, bring you out of El Salvador. ni de Neither Honduras, from Honduras. ni de México. Neither from Mexico. Tú saliste del You costado. came out from the side. Fue de ahí donde te sacó el That's where He Señor. brought you out from. Y Dios le está diciendo a la And God iglesia: is telling the church family, métete en el costado. get inside my side. Escóndete en el Hide costado yourself del in my Señor. side, the side of the Iglesia, Lord. Church family, escóndete en el hide costado del yourself in Señor. the side of the Lord. Esa carga que usted tiene, That burden that you are carrying. yo siento que hay alguien aquí I feel that there's someone here que tiene una who carga. has a great burden. Es un peso. It is a weight. Descansa en Dios. Rest in the Lord. Descansa en Dios. Rest in the El Lord. río está The corriendo river en is esta mañana. flowing here this morning. El río está The river fluyendo. is flowing here this morning. Aleluya, 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 aleluya.